ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା 2023-24ର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର 1, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ 300 ଓ ଗସାଗୁ 15। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ 300କୁ 15 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲସାଗୁକୁ ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା। ଏଇଟା ଆସିଲା 20। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 20 କେଉଁ କେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ। 2 ଗୁଣନ 10 ମୌଳିକ ନୁହନ୍ତି। 4 ଗୁଣନ 5 ଏମାନେ ହେଲେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ। 2 ଆଉ 10 ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକୁ ନେବା ନାହିଁ। 4 ଆଉ 5କୁ ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମିଳିଯିବ। 15 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 60, 15 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 75। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି 60 ଓ 75। ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଉତ୍ତର। ନମ୍ବର 2, 900ର ନିକଟତମ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା 900 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କି? 900 ହରଣ 11 କଲେ ଭାଗଫଳ ପାଇଲେ 81, ଭାଗଶେଷ 9, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ନିକଟତମ କହିଛି, ତେଣୁ 900ରୁ ବଡ଼ ବି ହୋଇପାରେ, ସାନ ବି ହୋଇପାରେ। ଦେଖିବା କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 900ର ନିକଟତମ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବଂ 900 ଯୋଗ 11 ଓ 9ର ଅନ୍ତରକୁ ଯୋଗ କଲେ 902 ହେଉଛି। ତେବେ 900ର ନିକଟତମ କିଏ? ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 902, ଅପସନ୍ ଏ। 100ଠାରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 1 କେତେ ଥର ଅଛି? 100ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ 10 ଥର, 200ରୁ 300 ମଧ୍ୟରେ 10 ଥର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 100ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ 10 ଥର। ତେଣୁ ଏଇଟା 90 ଥର ଆସିବ। ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଉତ୍ତର। ନମ୍ବର 4, ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର ଅଗଣାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ମିଟର ଓ ଓସାର 15 ମିଟର। ଏହାକୁ ସମାନ ଓ ସର୍ବାଧିକ ମାପର ବର୍ଗାକାର ପଥର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅତି କମ୍ରେ କେତୋଟି ପଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଥରର ବାହୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତର ଗସାଗୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଆଉ 15ର ଗସାଗୁ ନେଲେ 5, ତେଣୁ ବର୍ଗାକାର ପଥରର ବାହୁ ହେବ 5 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଗଣାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହରଣ ପଥରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କରିବା। 20 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 5 ଗୁଣନ 5। 5ରେ କଟିଯାଉଛି, ଉପରେ 4 ଆଉ 3 ରହିବ। ତେଣୁ 3 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 12 ଖଣ୍ଡ ପଥର ଦରକାର ହେବ। ଅପସନ୍ ବି। ନମ୍ବର 5, କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 15 ବା 25 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଯଥାକ୍ରମେ 8 ଓ 18 ରହେ, ମାତ୍ର 11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 0 ରହେ? 5 ଓ 15 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ଆମେ ନେଇକରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା 75 ଦ୍ୱାରା। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 75 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ 15 ଏବଂ ତା'ର ଭାଗଶେଷ 8 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ରହିଲା 7, ସେମିତି 25 ଆଉ ତା'ର ଭାଗଶେଷ 18 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର 7 ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ 75 ବିଯୋଗ 7 କଲେ 68, ଏଇଟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ 75ର 2 ଗୁଣ ନେବା ଏବଂ 150 ବିଯୋଗ 7 ସମାନ 143, ଏହା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ 143, ଅପସନ୍ ସି। ନମ୍ବର 6, ପ୍ରଦୀପ 5 ଘଣ୍ଟାରେ 37.1/2 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଓ ପ୍ରମୋଦ 3 ଘଣ୍ଟାରେ 15 କିଲୋମିଟର ଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗର ଅନୁପାତ କେତେ? ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଗର ଅନୁପାତ ବାହାର କରୁ, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ବା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମାନ ସମୟରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ନେଇ ବେଗର ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରଦୀପ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଯାଏ ଆମେ ବାହାର କରିବା? 15/2 କିଲୋମିଟର।
सेमिति प्रमोद 1 घंटे 5 किलोमीटर। एबे आमे अनुपात बाहर करिपरिबा कारण 1 घंटे उभयंकर पाईगले वर्तमान अनुपात हम 15/2 अनुपात 5 समान 15/2 हरण 5। 15/2 हरण 5 समान 15/2 गुणन 1/5 समान 3/2 अर्थात 3:2। अतएव ऑप्शन ए रे अच्छी उत्तर। नंबर 7 दुईटी एकांतर संख्यार वर्गर अंतर 36 हेले संख्या दुईटी केते? वर्गर अंतर 36 एवं संख्या दुईटीर अंतर 2 अच्छी तेणु 36 हरण 2 कले 18 एटा है संख्या दुईटीर जोगफल। संख्या दुईटीर अंतर 2 अच्छी तेणु संख्या दुईटी हेब 18 + 2 हरण 2 समान 10 और 10 रु 2 फेटिले 8 8 और 10 ऑप्शन डी। नंबर 8 जड़े दुकानी लिखित दाम रु 20% छाड़ दे शतकड़ा 25 लाभ करे तेबे मूल दाम उपरे शतकड़ा केते अधिक करी दाम लिखि थाए। किणा दाम 100 टंका हेले बिका दाम हेब 125 टंका। शतकड़ा 80 को 150 कहीं शतकड़ा 20 छाड़ देकरी बिकी तेणु शतकड़ा 80 को 150 शतकड़ा 100 को केते आमे बाहर करवा एटा हला 156.1/2 टंका। तेबे शतकड़ा केते बढ़ाइला? शतकड़ा 56.1/2 बढ़ाइला। ऑप्शन बी रे अच्छी उत्तर। नंबर 9 पंचभुज क्षेत्रर कोण मानकर समष्टि केते? अंतस्थ कोण मानकर समष्टि हेउची बाहु संख्या वियोग 2 गुणन 180 डिग्री तेणु 5 वियोग 2 समान 180 डिग्री समान 540 डिग्री ऑप्शन डी। नंबर 10 एक गुणन प्रक्रियार गुणफल केते? ऊर्ध्वतिर्यक प्रक्रिया रे आमे गुणन करदबा एटा ही गला 12x⁴ प्लस 34x³ प्लस 52x² प्लस x माइनस 24 क्यों ऑप्शन रे अच्छी पिला माने ऑप्शन बी रे अच्छी उत्तर। नंबर 11 6/7 रो मूल्य केते? 6/7 रो आमे प्रचालक निर्णय करिबा। प्रचालक आसिला 5 42 रु काम आरंभ करिबा 42 बाहरले काम सरिबो। 5 दूणे 10 4 14 5 चौक 20 1 21 5 के 5 2 7 5 7 35 5 5 25 3 28 5 8 40 2 42 पुणी 42 बाहरला ए शेष 42 टा आउ दरकार नहीं आ बाकी गुड़े को आमे लिखिदेले 0.857142 होल बार क्यों ऑप्शन रे अच्छी ऑप्शन ए रे अच्छी उत्तर। नंबर 12 4 वर्ष अंतर रे जन्म 4 जन पिलांकर बयस मिसी 52 वर्ष सबुठारु सान और सबुठारु बड़ पिलार बयस मिसी केते? 4 जन अछंती 2 जोड़ा 2टी समान संख्यार जोगफल तेणु 52 हरण 2 कले 26 प्रथम और शेष पिलार बयस मिसी 26 वर्ष बा द्वितीय और तृतीय पिला कहले भी हम जेहेतु आमको सबुठारु सान और सबुठारु बड़ पिलार बयस मिसी केते पचारिछि इटा आमे उत्तर पाईगले 26 वर्ष ऑप्शन सी रे अच्छी उत्तर। नंबर 13 केतेक लोकंक पई 10 दिन खाद्य थिला 2 दिन पर सेमानंक सहित आउ 3 जन लोक मिसिबारु उक्त खाद्य 7 दिन चलिले तेबे प्रथमे केते लोकंक पई खाद्य थिला? लक्ष्य करिबा प्रथम 10 दिन खाद्य थिला किंतु 2 दिन एमाने खाइचंती तापरे आउ रहिला 8 दिन तापरे 3 जन आसीचंती तेणु 8 दिन खाद्य को समस्ते मिसी 7 दिन रे खाइचंती
तीन जन लोक जदि आसी नथान्ते एमाने खाइथान्ते 8 दिन अर्थात आउ गोटे दिन अधिक खाइथान्ते सेमानଙ୍କର एक दिनर खाद्य को यही 3 जन लोक 7 दिन रे खाइछन्ति तेणु 7 दिन रे जदि 3 जन खाइबे एक दिन रे केते जन खाइबे 21 जन आगरू 21 जन लोक थिले ऑप्शन ए। नंबर 14 94 मीटर लंब गोटे ट्रेन 506 मीटर लंब एक प्लाटफॉर्म को 2 मिनिट रे अतिक्रम कला ट्रेन रो घंटा प्रति वेग केते जेतेबेले गोटे प्लाटफॉर्म को अतिक्रम करि थाए ट्रेन निजर दैर्घ्य आउ सही प्लाटफॉर्म रो दैर्घ्यर मिश्रण फल को अतिक्रम करे तेबे 94 जोग 506 समान 600 मीटर को से जाइए 2 मिनिट रे 2 मिनिट रे जदि 600 मीटर 60 मिनिट रे केते जीवो 1 मिनिट रे 300 मीटर और 60 मिनिट रे 300 गुणन 60 बा 600 गुणन 30 समान 18,000 मीटर समान 18 किलोमीटर ऑप्शन डी रे अछि उत्तर। नंबर 15 दत्त संख्यार वर्गमूल निर्णय करी शून्य स्थान पूरण कर प्रथमे 5 रो वर्ग 2 हासिले ताकू आमे ऊपर लिखिले वर्तमान 15 को आमे 4 द्वारा हरण कले 4 3 12 3 तले 3 ऊपर 3 लिखाई एबे 30 रु आमे पेडिबा 3 रो द्वंद्व 3 रो द्वंद्व हला 9 30 रु 9 गले 21 तेणु शून्य स्थान रे 21 रहिबो ऑप्शन बी रे अछि उत्तर। ठीक अछि पिला माने तुम समस्त को धन्यवाद।